أهلا بكم من جديد المشاهدون الأعزاء في موجز الأخبار من الفضائية التشادية. التقى اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة شريف محمد زين رئيس اللجنة الفرعية للتوعية ضد فيروس كورونا ونائبه وزير إدارة الأراضي محمد إسماعيل شايبو. التقيا بأعضاء اللجنة الفرعية للتوعية، وقد ناقش الاجتماع مسألة عدم احترام المواطنين للإجراءات الصحية وخاصة وسائل النقل ودور العباد. وقدم أعضاء اللجنة المقترحات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تشكيل لجنة مصغرة للتوعية تعمل مع عمد البلديات. قام اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة بزيارة ميدانية إلى كل من مجمع الشيخ زايد التعليمي الذي هو قيد التشييد بحارة جينيبور الدائرة الأولى وإعدادية الإيمان المزدوجة التي شرف مشروع بناؤها إلى الانتهاء بنفس الدائرة. الزيارتين كل على حدة رافقه فيها عدد من معاونيه وتهدف إلى معرفة سير العمل بالمشروعين. وبحسب تصريحات الوزير أبو بكر الصديق شرومة بأن نسبة تشييد المؤسستين فقط 80%. سجل يوم أمس وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية باتالي جيو ووزير الطيران المدني والإرصاد الجوي سبكي ناندي برفقة وفد وكالة السياحة الدولية بونيت أفريكا زيارة ميدانية إلى مطار مدينة أمجرس حاضرة ولاية إنيدي الشرق، وذلك للتعرف على الإمكانيات الخاصة باستعداد المطار لاستقبال الرحلات الدولية، وخاصة بأن هذا المطار هو قيد التشييد. نهاية الموجز، أشكركم لكرم المتابعة. مجي. Bienvenue aux 16h que j'ai le grand plaisir de présenter avec Dida Hassan. Bonsoir Dida. Bonsoir Maji. Nous commençons par la sous-commission sensibilisation du comité de gestion de crise sanitaire qui a eu une séance de travail ce matin au palais du 15 janvier, dirigée par le coordonnateur, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamad Zine, qui avait à ses côtés son collègue de l'administration du territoire. Cette réunion est un cadre pour les membres du dit sous-comité de faire l'état de lieu des engagements pris pour le respect des mesures barrières dans les lieux de culte et les agences de voyage en cette période où la pandémie de la Covid-19 fait résurgence dans nos communautés. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu successivement ce matin au complexe scolaire Cheikh Zayed, en construction, et au collège d'enseignement général bilingue Al-Imam. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Après un tour du chantier, le chef du département de l'éducation nationale a exprimé toute sa satisfaction par rapport à l'exécution des travaux, qui est à plus de 80%. Le président du tour opérateur Point Afrique poursuit son séjour au Tchad, accompagné du ministre du Développement touristique et de celui de l'aviation civile, Maurice Fresne, a visité hier l'aéroport international d'Amdjaras. Objectif de la visite, constater de visu l'état d'avancement de construction des bâtiments devront abriter les différents services techniques. À l'issue de l'inspection, il ressort que les travaux
travaux sont réalisés globalement à hauteur de 62%. Une bonne nouvelle pour le partenaire qui souhaite organiser le vol direct entre Paris et Amdiaras. Et voilà, Hassan Dida. Merci à vous de nous avoir suivis un peu partout. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour le journal des provinces. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure.